Poštovani dragi prijatelji, kao što sam bio najavio, za sve prave ljubitelje mobilnih telefona testirao sam model OnePlus 12. Koristio ga uporedo sa modelom Honor Magic 6 Pro i želeo sam da vidim gdje se ovaj model nalazi kada se uporedi sa ovogodišnjim i prošlogodišnjim flagship modelima svih proizvođača. I odmah sada u startu mogu reći da OnePlus 12 spada u sam vrh kada su mobilni telefoni u pitanju, bez obzira da li su u pitanju prošlogodišnji ili ovogodišnji. A na osnovu čega ja temeljim to svoje mišljenje saznajte u nastavku ove recenzije. OnePlus 12 objavljen je početkom 2024. godine. Ovaj model koji sam ja imao na testu ima 16 GB LPDDR5X radne memorije i 512 GB UFS 4.0 skladišnog prostora. Polođena telefona ima ovu mat teksturu, nije uopšte klizava i nije mamac za prljavštinu i otiske prstiju. Zaštita je Gorilla Glass 5. Zaštita ekrana Gorilla Glass Victus 2, a već je fabrički predaplicirana zaštitna folija. Masa je 220 grama, u odnosu na Honor Magic 6 Pro koji je 229 grama, deluje znatno lakše i niko, pa ni ja, ne bi rekao da je čak 9,2 mm debljine, s obzirom da je Honor Magic 6 Pro 8,9, dakle 3 mm tanji, deluje potpuno drugačije. Ovaj uređaj je znatno kompaktniji i lakše je rukovati njime. Tome doprinosi to što su sve ivice zaobljene i što je jako tanak ovaj središnji deo od aluminijuma. Sa desne strane tog okvira nalazi se klackalica za regulaciju jačine zvuka, ispod koje se nalazi dugme za uključivanje i isključivanje uređaja ili pozivanje virtualnog asistenta. Sa donje strane nalazi se prvi od dva zvučnika, zatim Type-C ulaz za punjenje telefona i povezivanje sa drugim uređajima preko kabla. U pitanju je OTG 3.2, dakle najbrži prenos podataka preko kabla. Telefon se puni 100 W žično i 50 W bežično. Prvi od dva mikrofona i fioka za 2 nano SIM kartice, telefon podržava i eSIM. Sa leve strane nalazi se Alert Side Bar, dakle dugme koje možemo isključiti ton, staviti na vibraciju ili uključiti, jako zgodno i kad se čovjek navikne na to, teško je poslije toga da se odvikne od tog dugmeta. Ovo gore je drugi zvučnik, zajedno sa slušalicom poziva i donjim zvučnikom daje izuzetno kvalitetan stereo zvuk, zatim tu je lampica IC blastera i sekundarni mikrofon. Telefon ima IP65 otpornost na vodu i prašinu i jedino po tome zaostaje za ostalim flagship telefonima. Sve ostalo je vrhunski Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Kakav je zvuk kod ovog modela, poslušajmo apatinski majkan. Pazite tu dubinu zvuka. Fantastično. Po pitanju biometrije zaista se nema šta prigovoriti o ovom modelu. Senzor otključavanja otiskom prsta nalazi se malo više nego na drugim mestima, optičkog je tipa, ali radi jako brzo i pouzdano. Isto važi za otključavanje telefona prepoznavanjem lica. Dakle, retko kada se, evo sada me od telefona nije prepoznao, retko kada se dogodi da ne prepozna i ne otključa. Zaista tu nemam nikakve primjedbe. Inače, ekran je prava zvezda ovog modela, po dijagonali je 6,82 inča, rezolucija maksimalna 3168 x 1440 piksela, što daje gustinu od fantastičnih 510 piksela po inču. Možemo odabrati da ta rezolucija bude uvek, da bude standardna Full HD ili da telefon automatski odabere umjesto nas. Isto važi za brzinu osvježavanja ekrana, LTPO OLED panel, pa može podešavati telefon sam od 1 do 120 Hz u zavisnosti od toga da li nešto gledamo, da li scrollamo, igramo neku igricu, mada možemo i sami uključiti da uvek koristi 120 ili uvek 60 Hz. Zaista nema se šta prigovoriti o ovom ekranu, po specifikacijama rame uz rame sa najjačim ekranima i najboljim ekranima trenutno na svetu. Vidljivost ekrana na suncu OnePlus 12. Imajte samo u vidu da ima folija na ekranu. Sam stavio tamnu temu
Dakle, evo na najjačem suncu. Samo povučem, pogledajte. Dakle, vidljivost sasvim zadovoljavajuća i iznad toga. Chipset koji pokreće OnePlus 12, prošlogodišnji najjači chipset na svetu, Snapdragon 8 Gen 3, i znam da se mnogi neće složiti sa mnom, ali ja sam ubeđen da je Snapdragon 8 Gen 3 najoptimizovaniji chipset trenutno, daleko bolje optimizovan od Snapdragon 8 Elite koji će možda svoj vrhunac dostići tek za godinu ili dve, ali u ovom trenutku kada se sve uzme u obzir, od image signal processinga, potrošnje baterije do rezultata u radu, zaista ovaj chipset je nešto najbolje što industrija trenutno ima. Svakako tome kod ovog modela doprinosi i ovaj Trinity Engine koji dodatno optimizuje i CPU i GPU performanse, pa su rezultati testova najjači od svih modela koji imaju ovaj chipset u sebi. Većina modela imaju oko 6200 ili 300 u multicore testu, ovaj ima blizu 7000, dakle zaista fantastičan po pitanju performansi. Kada je potrošnja baterije u pitanju, nakon 30 minuta snimanja 4K 60 frame u sekundi izgubio je samo 5%, što je za rubriku verovali ili ne, a zagrejao se do 39 stepeni. Ono što je tome pomoglo je što se ekran isključi, što je dobro, telefon snima, a ekran ne troši dodatnu energiju, zagrevanje je bilo do 39 stepeni. I inače je hlađenje veoma dobro regulisano, a telefon ima bateriju od 5400 mAh, odnosno dve zasebne baterijske ćelije koje imaju po 2700 mAh, i ukoliko bi se punio originalnim punjačem od 100 W od 0 do 100% bilo bi potrebno između 32 i 34 minuta. Ja nisam imao originalni punjač, ali gledao sam na više mjesta, dakle do 34 minuta je najduže vreme da se od 0 do 100% napuni baterija, a autonomija je više nego dobra, otprilike negde kakva je i kod modela Honor Magic 6 Pro koji ima 5600 mAh silicium karbonske baterije. OnePlus 12 u Kini kao i Oppo koristi Color OS, kod nas je Oxygen OS, telefon je došao sa Android 14 i Oxygen OS 14.0, ažuriran je na Android 15 i Oxygen OS 15.0. Obećane su 4 Android nadogradnje. Oxygen OS je fantastičan interfejs koji nam omogućava zaista pregršt opcija, možemo menjati oblik ovih ikona, uživo ove tapete, imamo ovaj sidebar, naravno tu su svi ovi virtualni pomoćnici poput Geminija, Circle to Search, imamo ono magično uređivanje, uklanjanje osoba sa fotografije i sve ostalo što imaju S25 Ultra, Pixel 9 Pro XL i ostali modeli. Ono što mi se dopada je režim popravke, recimo dođe do nekog kvara i moramo dati nekom telefon, ne moramo vratiti na fabrička podešavanja, već idemo u režim popravke i tu zadržavamo fotografije, video zapise, kontakte, SMS poruke i ćaskanja, a osoblje koje obavlja popravku može koristiti samo osnovne funkcije potrebne za rješavanje problema. Sve radi na ovom telefonu zaista perfektno, ima raznih ovih olakšica, rade ovi dupli tapovi za paljenje i gašenje ekrana, zaista nemam šta prigovoriti. OnePlus 12 koristi četvrtu generaciju Hasselblad optike. 3 kamera senzora su na poleđini i selfie napred. U pitanju je Sony IMX615, 32 megapikselni senzor koji zadato pravi fotografiju u 8 megapiksela, a snima maksimalno 4K u 30 frameova. Inače, sva 3 senzora na poleđini su sposobna da snimaju 4K u 60 frameova, glavni može i 8K u 24 frameova. Glavni senzor je Sony Lit 808, veličine 1/1,4 inča, a otvor blende širokih f1.6. Može menjati žižne daljine, mogu biti postavljene 23, 28 i 35 mm. Ja sam stavio da bude 28 jer 27 mm je kod Honor Magic 6 Pro da bih mogao da uporedim. Koristi multidirekcioni all pixel autofokus i kontinuirani autofokus. Telefoto je 64 megapikselni OmniVision OV64B sa 3 puta optičkim uvećanjem, optičkom i elektronskom stabilizacijom. Neverovatno je kakav zoom ovaj telefon ima po danu. Dakle, 18 puta uvećanje s ovim telefonom stavlja ga ispred Samsung S25 Ultra, Pixel 9 Pro XL i Honor Magic 7 Pro.
Dakle, najbolji video zoom koji sam ja do sada ikada video na nekom telefonu. Odličan je zoom danju i kada su fotografije u pitanju, kombinacija optičkog i digitalnog uvećanja može ići do 120 puta. Po noći rezultati su nešto lošiji, što ćete vidjeti u nastavku. Pogledajte kako se pokazao ovaj telefon u duelu sa Honor Magic 6 Pro, pa se vraćamo nazad. Evo još jedno 4K video. Završio sam trening, upravo krećem da snimam recenziju. Pogledajte vi ovaj zoom. Nevjerovatno. Evo ovdje piše Bell Pizza, ispod ima neka slova, ne vidim šta piše. Pogledajte ovo. Još jednom test zooma OnePlus 12, 6 puta, 18 puta, da vidimo šta rade komšije, 1 put. Evo još jednom 6 puta, 18 puta. Šta je na Jelovniku, u restoranu koji se nalazi na 500 metara od mene. Telefoto senzore kod modela OnePlus 12. Pogledajte ovo, 6 puta. 10 puta. 18 puta zoom. Pogledajte se koja je to daljina. Evo ultra wide. Vidimo kako radi fokus kod OnePlus modela. Koliko možemo prići. K 60 frame. Vidimo ovog mrava. Evo u istoj situaciji Honor Magic 6 Pro. Definitivno Honor zbog laserskog autofokusa ima znatno brže fokusiranje. Također 4K 60 frame. 4K 60 frameova u sekundi sa uključenim HDR. Sve dok ima i ove svetlosti, video snimci i fotografije su odlični. Ukoliko se nađe u okruženju da nema svetlosti, to bude potpuno drugačija priča. Kod OnePlus 12 dobijemo tačno ono što očima vidim. Znači, onako kako vidim svojim očima, tako vidim i na ekranu telefona. Glavni senzor dobar, ultrawide nešto lošiji. Ono glavni, nije nivo Honor Magic 6 Pro, ali je korektan, već telefoto je znatno lošija priča. A glavni, sve dok ima iole svetlosti, sasvim dobar snimak, 4K 60 frame. Opcija dvojni video po noći. Prelepo večer, malo je prohladno, ali vremenski uslovi su fantastični za fotografisanje i za video snimanje. Pun mjesec iznad, pravo iznad.
zapad, divlja plemena. Sponi padovi, sela i gradovi, za malo nade ljudi veruju u sve. Niko ne uči na greškama tuđim, ali ipak sine, poslušaj me. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji tegovi ubijat ćeš, a šta je, i za pravdu borbu nastaviti. Radi po svome i ne učestvuj u tome. Čovek je prijatelj, čovek je brat, al drugi obraz ne okreći nikada. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji tetovi ubijat ćeš, a šta je, i za pravdu borbu nastaviti. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji tedovi ubijat ćeš, a šta je, i za pravdu borbu nastaviti. Rastao u gradu okrvavljenih trotoara, tražio sreću u zla vremena. Istok i zapad, divlja plemena. Sponi padovi, sela i gradovi, za malo nade ljudi veruju u sve. Niko ne uči na greškama tuđim, ali ipak sine, poslušaj me. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji tegovi ubijat ćeš, a šta je, i za pravdu borbu nastaviti. Radi po svome i ne učestvuj u tome. Čovek je prijatelj, čovek je brat, al drugi obraz ne okreći nikada. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji tetovi ubijat ćeš, a šta je, i za pravdu borbu nastaviti. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji tedovi ubijat ćeš, a šta je, i za pravdu borbu nastaviti. Kakvo je moje mišljenje o ovom modelu najbolje govori činjenica da sam bio spreman da zamenim svoj Honor Magic 6 Pro za ovaj telefon. Jedino što me odvratilo je taj noćni video i noćne fotografije
gdje je Honor bolji i IP68 certifikat. Sve ostalo je fantastično kod ovog telefona i apsolutna preporuka svakome. Ovaj telefon možete kupiti Miljan Smart Shop na Kupujem prodajem ili Smartphone Arena ovdje u Leskovcu. Koga zanima, kontaktirajte ga. Ovaj telefon vredi svaki cent. Hvala vam što ste odgledali ovu recenziju i vidimo se uskoro u nekoj od narednih